बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें माईशत की बहाली या आवाम के लिए कमर तोड़ महंगाई। एक ही झटके में पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे लीटर महंगा किया गया। नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। रात 12 बजते ही महंगाई टूट पड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे लीटर महंगा किया गया। नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी बरहम हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरिद कर दिया। शिकवों के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई का तूफान बेकाबू है, अब मजीद महंगाई होगी। अवाम पहले से बड़ी पिसी हुई महंगाई है, उसके बावजूद ये जो कहा गया ये 55 रुपए लीटर कीमत बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए थी। मैं वज़ीर आज़म से गुजारिश करूंगा और मैं वजारत पेट्रोलियम से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें। गरीब अवाम पहले बड़े पिसे हुए हैं। गल है कि जे हुण गरीब आवाम किधर जावे। ऐ हुण 400 ਦੇ तेल हो गया, 350 ਦੇ हुण करता इन्होंने, तो आखिर 2 दिन हो रह गए फिर 700 ਦੇ हो जाएगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इकदाम है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशियाए खोरोनोश महंगी होंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भौचाल आ गया। पेट्रोल महंगा होते ही किरायों में 25% तक इजाफा। रावलपिंडी और पेशावर के किरायों में आवाम की चीखें निकलवा दी। रावलपिंडी का किराया 3038, पेशावर का किराया 3200 रुपये हो गया, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद 2050, फैसलाबाद 1050 और मानसेरा जाना हो तो 2700 रुपये किराया लगेगा। रिक्शा और टैक्सी भी पहुंच से बाहर हो गए। शहरी इलाकों में आमदोरफ्त 30% तक महंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% बढ़ा दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही शहरियों का सफर मुश्किल हो गया। मुसाफिर बसों, वैगनों और मिनी मज़दा के किरायों में 7 बरस का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 25% तक इजाफा कर दिया गया। 20,000 रुपए का चक्कर का डीजल बढ़ गया। आज गड्डी चक्कर लगा के 20,000 रुपया डीजल की बनाम हो गई है। सवारी एक है कोई नहीं, जेड़ा भी होता मजदूर तबका लोग रोंदे हैं, साढ़े को पैसे नहीं आएंगे। लाहौर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी का किराया 1850 से 2670 रुपए था। अब 25% इजाफे के बाद 2313 से 3338 रुपए हो गया। लाहौर से कराची का किराया नॉन एसी 5600 से 5800 रुपए था। अब इजाफे के बाद 7000 से 7250 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1650 रुपए से बढ़कर 2063 रुपए हो गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 980 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर से सादिकाबाद का किराया 2430 रुपए से बढ़कर 3038 रुपए हो गया। लाहौर से सखर का किराया 3400 रुपए से बढ़कर 4250 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 2290 रुपए से बढ़कर 2863 रुपए हो गया। हमने मनसारा का टिकट लिया है 2700 रुपए लिया। पहले ये कितने का टिकट था जो आपने आज 2700 का लिया है? पहले तो तकरीबन 2400 2000 इस तरह का था, तो आज ये कल से ये तेल महंगा हो गया। गरीब लोगों का मसला है और मजदूर के लिए मसला बन गया है। उधर से आए थे तो 2200 लेते और इधर से 2400 लेके आया था। मुश्किल है ना, मुश्किल हो गया ना, 200 रुपए बढ़ा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची कंटेनर का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 60,000 रुपए से बढ़ाकर 72,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 80,000 रुपए से बढ़ाकर 96,000 रुपए हो गया। लाहौर से कोयटा किराया 1,20,000 से बढ़ाकर 1,44,000 रुपए कर दिया गया। कराची से लाहौर का किराया 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। रिक्शों, मोटरसाइकिल रिक्शों और ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। किरायों में इजाफे के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد جہاں مہنگائی کا طوفان اٹھنا شروع ہو گیا، وہیں موٹر سائیکل رکشہ، آٹو رکشہ اور آن لائن ٹیکسی سروس چلانے والوں نے بھی کرایوں میں 20% تک اضافہ کر دیا۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور LPG کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ مسافر مہنگائی کے حساب سے کرایہ ادا نہیں کرتے۔ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا، مگر آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ اگر سواری سے ہم پیسے مانگتے ہیں تو سواری 10 روپے بھی زیادہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا 50 روپے کرایہ ہے تو 60 روپے مانگ لے تو آگے سے لڑائی کرنے شروع کر دیتی۔ سر کرایہ تو بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کرایہ بڑھنا چاہیے، اگر ہو تو پھر کم سے کم نہیں کو 10-20 روپے کرایہ تو بڑھانا چاہیے نا۔ آن لائن ٹیکسی سروس چلانے والوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کرایوں میں اضافہ کرنا ناگزیر ہے۔ جو امیر ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، غریب کو کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ جو ہم 50 روپے بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں، بھائی دوسرا آ جاتے کرے دوسرے کے ساتھ چلے جائیں گے۔ کاروبار پہلے بڑا حالات خراب رہی، پہلے بھی نہیں تھے کاروبار، اب رمضان کے اندر بالکل حالات خراب ہو گئی۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کرے تاکہ عام آدمی کا روزگار چل سکے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ٹرین کی سیٹ بھی اب مہنگی ملے گی۔ ریلوے کا اکانومی اور AC کلاس کے کرایوں میں اضافے کا اعلان۔ ریلوے کا اکانومی کلاس کے کرایوں میں 5% تک اضافے کا فیصلہ، AC کی کلاس کے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ مال گاڑیوں کے کرائے میں 20% اضافہ ہوا، اطلاق پہلے سے طے شدہ بکنگ پر نہیں ہوگا۔ ٹرین کی سیٹ بھی اب مہنگی ملے گی۔ ریلوے کا اکانومی اور AC کلاس کے کرایوں میں اضافے کا اعلان۔ ریلویز کا اکانومی کلاس کے کرایوں میں 5% جبکہ AC کلاسز کے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ مسافر ٹرینوں کے آپریشنل اخراجات کا اضافی بوجھ ریلویز خود برداشت کرے گا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق مال گاڑیوں کے کرایوں میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق 9 مارچ سے تمام مال گاڑیوں، مسافر ٹرینوں کے کرایوں پر ہوگا۔ ترجمان ریلوے کے مطابق فیصلے کا اطلاق پہلے سے کی ہوئی بکنگ پر نہیں ہوگا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرین کرایوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ عوام پر بوجھ کم سے کم کر ریلیف کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم کا معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لائحہ عمل تشکیل دینے کا حکم۔ ملکی معاشی صورتحال پر وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کمیٹی کی تجویز پر ہوا۔ وزیر اعظم کا معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لائحہ عمل تشکیل دینے کا حکم۔ عوام پر بوجھ کم سے کم اور عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ عالمی تناظر میں ملکی معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا۔ حالیہ کشیدگی اور اس کے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کمیٹی کی تجویز پر ہوا۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو مزید فعال طور پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ کہا لائحہ عمل میں عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کو ہدایت کی کہ وہ چاروں صوبوں کا دورہ کریں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کریں۔ پیٹرول مافیا کے گرد شکنجہ سخت جنگ کا بہانہ بنا کر عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث پمپ فوری سیل، لائسنس منسوخ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی پیرا کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ پیٹرول مافیا قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ پیرا فورس ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف گرینڈ آپریشن کی ہدایت کر دی۔ پیرا فورس کے فیلڈ افسران پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کریں گے۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ قلت میں ملوث پیٹرول پمپس فوری سیل، لائسنس منسوخ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا شوشہ چھوڑنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ جنگ کا بہانہ بنا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری اجلاس آن لائن کرنے اور ورک فرام ہوم کی سفارش۔ یونیورسٹی اور کالجوں میں آن لائن کلاسز کرانے کی تجویز۔ اسکولوں اور اکیڈمیوں میں ہائبرڈ نظام متعارف کرایا جائے گا۔ عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال کو بڑھانے کی ہدایات جاری۔ پنجاب میں پیٹرول کے لیے بچت کے لیے اقدامات تجویز۔ اورنج لائن اور میٹرو بس سروس کی فریکوینسی بڑھائی جائے گی۔ رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے کی سفارش پیش کی گئی۔ سرکاری اجلاس آن لائن کیے جائیں، ورک فرام ہوم کا آغاز کیا جائے، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں آن لائن کلاسز کروائی جائیں۔ پنجاب میں پیٹرول بچت کے لیے اہم اقدامات اٹھانے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئیں۔ محکمہ توانائی پنجاب نے سفارشات حکومت کو پیش کر دیں۔ محکمہ توانائی کے سفارشات میں اکیڈمی، اسکولوں اور ہائبرڈ نظام متعارف کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال کو بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اورنج لائن اور میٹرو بس سروس کی فریکوینسی بڑھانے کی بھی تجویز ہے۔ صوبے میں رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہائی انٹینسٹی LED بل بورڈز اور نیون
साइंस बंद करने और इमारतों की ताज़ीनी लाइट्स बंद करके तवानाई की बचत की हिकमत अमली भी सिफारिश की गई। महकमा तवानाई ने ईद उल फितर तक के मुकम्मल बचत प्लान के लिए इकदाम तजवीज़ किए हैं। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मईशत के लिए तबाहकुन करार देते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि सनअत तिजारत के तमाम शोबे मुतासिर होंगे, एक्सपोर्ट का रिवर्स गेयर लग जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफे को शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैगल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा सनती शोबे के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। तिजारत भी शदीद मुतासर होगी और जरूरियात जिंदगी की कीमतें कम आमदनी वाले तबके की पहुँच से बाहर हो जाएंगी। एक आम आदमी को इफेक्ट करेगा, आपके एक्सपोर्टर को करेगा, आपके मैन्युफैक्चरर को करेगा, आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर होगी, आपके एसएमई सेक्टर जो हैं वो डायरेक्टली मुतासिर होंगे। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जल्दबाजी में हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि दुनिया में भी ऑयल प्राइस में हम देख रहे हैं बढ़ी हैं, बहुत सारे ममालिक ने ऑयल प्राइस बढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ पे जो 55 रुपये प्राइस बढ़ी है, दिस इज़ टू मच। नायब सदर लाहौर चैम्बर खुर्रम लोधी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से मुल्की बरामदात को दचका लगेगा। मुल्की तिजारत का खसारा पहले ही 25 अरब डॉलर से तजावज कर चुका है। ताजर रहनुमा हारिस अतीक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मार्केटों, बाजारों और सनती मसनूआत की कीमतों में भी बदतरीन इजाफा देखने में आएगा, जिसका बराह रास्त असर आम शहरियों पर पड़ेगा। हुकूमत ने ये जो इक़दाम उठाया, हुकूमत को चाहिए था कि लेवी की मद में, सरचार्ज की मद में, टैक्सेस की मद में जो ये कलेक्शन करते हैं वो कुछ बर्डन शिफ्ट करते हैं अपने ऊपर वापस, और ताकि ये जो कंजम्पशन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इस टाइम पे रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना है और अच्छी और पायदार कौमत वही होती हैं जो पहले से सोच लेती हैं सारी चीज़ें, मगर इस टाइम पे ये जो जितना इजाफा किया गया है मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया। हर शख्स पिसेगा, हमारी फैक्ट्रीज पर प्रेशर आएगा, आगे ही हमें इंडिया आलमी मंडियों में जीने नहीं दे रही, हमारी जो प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा निकलती है। जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो डॉलर्स नहीं आएंगे, डॉलर्स नहीं आएंगे तो इंपोर्ट भी रुलेगी। इंपोर्ट एक दफ़ा पहले बंद हुई थी, खैर से फैक्ट्रियाँ तो हमारी चल नहीं रही, लेकिन जब डॉलर्स नहीं होंगे हम इंपोर्ट रोक देंगे, एक मईशत का पहिया पूरे का पूरा जैम हो जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि मौजूदा माशी हालात में सनतकार, ताजर और अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईरान जंग और खलीजी ममालिक के कशीदा सूरत हाल। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। दुबई, शारजा, अबूधाबी, दोहा, कुवैत की परवासें मनसूख हुई। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 26 प्रवासें मनसूख हुई। ईरान जंग और खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। दुबई, शारजा, अबूधाबी, दोहा, कुवैत की परवासें मनसूख कर दी गईं। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली 26 परवासें मनसूख हुई। मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर से अबूधाबी जाने वाली एयर सियाल की परवाज PF796, अबूधाबी से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज PF797, लाहौर से दुबई जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA410, दोहा से लाहौर आने वाली कतर एयरवेज की परवाज QR620 मनसूख कर दी गई। लाहौर से दोहा जाने वाली कतर एयरवेज की परवाज QR621, लाहौर से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज EY285, लाहौर से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज EK625 और लाहौर से कुवैत जाने वाली कुवैती एयरलाइन की परवाज KU202 मनसूख कर दी गई। सिक्योरिटी डिवीजन के हसास मकामात पर कैमरे लगाने के लिए फंड्स की मंजूरी। महकमा खजाना ने 1,60,13,000 के फंड्स मंजूर कर लिए। हसास मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कैमरों की तनसीब दरकार है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कैमरे लगाए जाएंगे। महकमा खजाना पंजाब ने सिक्योरिटी डिवीजन के हसास मकामात पर कैमरे लगाने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। कैमरों की तनसीब के लिए 1,60,13,000 से जायद के फंड्स मंजूर किए गए। एक कैमरा ब्रैकेट स्टैंड की कीमत 4500 रुपए है और 25 अदद कैमरा ब्रैकेट स्टैंड की जरूरत है, जिन पर कुल 1,12,500 रुपए लागत आएगी। मकतूबा 40 अदद DB CCTV कैमरा बॉक्स पर 18,000 रुपए लागत आएगी। 12 नेटवर्किंग केबल्स पर 8,16,000 रुपए लागत आएगी। दरकार 1,000 फाइबर केबल की कीमत 1.5 लाख रुपए है। 100 अदद PVV पाइप 2,04,000 रुपए और 22 अदद मतलूबा पावर केबल की कीमत 4,84,000 रुपए है। EDTV पर 3,30,000 रुपए और MPIP कैमरों पर 45,375 रुपए लागत आएगी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर की आम शाराएं बाकायदा कमर्शियल बन गई। डिफेंस रोड, कॉलेज रोड, बरकी रोड, जीटी रोड कमर्शियल डिक्लेयर। बिल्डिंग बायलॉज लागू होंगे। पेट्रोल पंप के लिए 2 कनाल या इससे ज़्यादा का प्लॉट लेना होगा। एलडी ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद शहर के अहम शहराओं को कमर्शियल डिक्लेयर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिफेंस रोड, कॉलेज रोड, बरकी रोड, जीटी रोड को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया गया। नई कमर्शियल डिक्लेयर रोड पर एलडीए के बिल्डिंग बाय लॉज लागू होंगे। जीटी रोड, डिफेंस रोड, बरकी रोड पर सेट बैक 30 फुट छोड़ना लाजिम होगा। कॉलेज रोड पर सेट बैक 20 फुट छोड़ने की इजाजत होगी। पेट्रोल पंप के लिए 2 कनाल या इससे ज्यादा का प्लॉट होगा। हॉस्पिटल, कार शोरूम 4-4 कनाल के प्लॉट होना लाजमी होगा। 20% डीसी रेट के मुनासब से प्लाटों को कमर्शियल करवाया जा सकेगा। दूसरी जानिब एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मुतफिका तौर पर एलडीए सिटी एग्जेक्टिव ट्रांसफर सिस्टम की मंजूरी दी है। एग्जेक्टिव ट्रांसफर सिस्टम पर 15,000 फी मरला के हिसाब से फीस ली जाएगी। एक ही दिन में वर्किंग टाइम के दौरान अप्लाई होने वाले केसेस की तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल की जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल होते ही फौरी ट्रांसफर लेटर का इजरा कर दिया जाएगा। सेट जमा होने के बाद फीसों की अदायगी, वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, नादरा वेरिफिकेशन फौरी मुकम्मल की जाएगी। असातिज़ा की इंग्लिश की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला वज़ीर आला ने असम्बली मंजूरी के बाद काबीना कमेटी को भिजवा दी है। पंजाब भर में 50,000 असातिज़ा की अंग्रेजी की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। पंजाब भर में 50,000 असातिज़ा की अंग्रेजी की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली मंजूरी के बाद जायजा लेने काबीना कमेटी को भिजवा दी। बजट का तखमीना लगाने के लिए पेक्टा को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। असातिज़ा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। साबिक हुकूमती असातिज़ा में सलाहियतें न होने की वजह से पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश मीडियम कोर्स नाफिज करने में नाकाम रही हैं। स्कूल टीचर्स इंटर्न 3 साल बाद टीचर लाइसेंस हासिल करने के अहल होंगे। STIs पर टीचर्स लाइसेंसिंग के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने की शर्त आयद कर दी गई। STIs की कॉन्ट्रैक्ट की मयाद हर साल कारकर्दगी की बढ़ाई जाएगी। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने वाले असातिज़ा का टीचर लाइसेंस के लिए टेस्ट होगा। टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा को लाइसेंस जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन की तैनाती के लिए स्क्रूटनी कमेटी ने 104 दरख्वास्त गुजारों को नाअहल करार दे दिया। तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले उम्मीदवारों को अपील का हक भी दे दिया गया। उम्मीदवार तहफ़्फ़ुज़ात की शक्ल में 10 मार्च तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद अहल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भर्तियां तातुल से 2-4। डॉक्टर्स और अमला ना होने पर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह खटाई में पड़ गया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्तियों का अमल इल्तवा में डाल दिया गया। डॉक्टर्स और अमला ना होने पर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह खटाई में पड़ गया। 12 अरब से अमराज कल्ब की जदीद इलाज का तामीर की गई। संगीन बेज़ाब्ती पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने रिकॉर्ड कब्जे में लिया था। संगीन बेकायदियों के बाद जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भर्तियों का अमल तातुल से 2-4 हुआ। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भर्तियों में संगीन बेज़ाब्ती पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने भर्ती का अमल रोक कर तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए थे। हुकूमत की जानिब से 12 अरब रुपए लागत से अमराज कल्ब की जदीद इलाज का तामीर की गई, लेकिन डॉक्टर्स और अमला ना होने पर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह मजीद ताखीर से 2-4 हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बैनुल मज़ाहिब पीस कमेटी पंजाब के उलमा और गद्दी नशीनों के वक्त मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत से पूरी उम्मत मुस्लिमा सोग में है। बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पर हमले की जितनी मसम्मत की जाए कम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि उलमा कराम अमन व इस्तेहकाम और भाईचारे का दर्ज दें, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम मुसलमानों को मुत्तहद होना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक से DGPHA मंसूर अहमद की मुलाकात। ताजपुरा में पार्क्स की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। DGPHA ने मनसूबों की पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक से DGPHA मंसूर अहमद की मुलाकात में आमना पार्क, बाबरी पार्क और अथर अब्बास पार्क की बहाली के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। DGPHA की जानिब से पार्क्स की तमीर व बहाली से मुतल्लिक़ जारी कामों और आइंदा लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में साबिक सदर मोहम्मद रफीक तारड़ मरहूम की बरसी के मौके पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, सीनियर लीगी रहनुमा साहिदा तारड़ समेत दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद रफीक तारड़ के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की मुफ्ती मोहम्मद शफी ने खसूसी दुआ भी करवाई। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने अपने मरहूम दादा मोहम्मद रफीक तारड़ की सादा जिंदगी, नजरियात और तालीमात पर रोशनी डाली। बतौर एक जवान वकील के बहुत सारे ऐसे केसेस जो मैं समझता हूं जिनका तारीख में नाम है, उनको ना सिर्फ हल करने में अपना किरदार अदा किया, बल्कि हमेशा लोगों को इंसाफ फराहम करने में वो पेश रहे और केस सिर्फ वो लेते थे जिस पर यकीन होता था कि जो साहिल मेरे पास आया है ये बेगुनाह है। मरहूम मोहम्मद रफीक तारड़ की बहू अताउल्लाह तारड़ की वालदा और लीगी रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने भी साथ गुजारे वक्त को याद किया। जो वालिद साहब ने हमें
تربیت دی، جو ماحول دیا، اس ماحول میں جو کچھ سیکھا ہے وہ ہم کہیں اور سے نہیں سیکھتے. ان کا کردار میرے لیے ایک مشعل راہ ہے. مجیب الرحمان شامی نے بھی مرحوم محمد رفیق تارڑ کو خراج تحسین پیش کیا. جس محفل میں بیٹھتے اس کو زعفران دار بنا دیتے اور ان کی باتیں جو تھیں ان میں گلوں کی خوشبو تھی. وہ رخصت ہوئے، طویل العلف کے بعد رخصت ہوئے اور آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. کل خوانی میں ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر، پروفیسر عابد شیروانی، فاروق تارڑ، کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعظم سید توصیف شاہ، سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گل، اجمل ہاشمی، چودھری مرتضی نت، رانا صفدر، مہوش ارشد، سعدیہ ملک سمیت دیگر نے شرکت کی. جنرل اسپتال میں گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. اسپتال میں گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. ڈی جی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن سید برہان ولی، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج ڈاکٹر طیبہ وسیم اور دیگر شریک ہوئے. سید برہان ولی کا کہنا تھا کہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کے تعاون سے 15,000 سے زائد افراد کو مختلف مقامات پر افطاری کروا رہے ہیں. گوہر اعجاز فاؤنڈیشن ماشاءاللہ جی تقریباً کوئی مور دین 15,000 افطار ڈیلی کر رہے ہیں، جس میں یہاں پہ ہمارا لیک سٹی کے اندر تقریباً 7,000 ہے، پھر اس کے بعد جناح ہاسپٹل ہے، پھر اس کے بعد جامعہ اشرفیہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ فردوس مسجد ہے، اور اس کے علاوہ ہماری 3-4 اور لوکیشنز ہیں. تو یہ سارا ٹوٹل اپ کر کے اراؤنڈ 15,000 افطار پر ڈے کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے توسط سے ہم لوگ پورا کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے کہا کہ ہم گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت اچھا انتظام تھا اور ساری فیکلٹی انوائٹڈ تھی. ہم بہت شکر گزار بھی ہیں اور اللہ کا بہت شکر ہے اور سر کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے فیملی کی طرح ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو روز کی تعداد میں جتنے اٹینڈنٹس ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور افطار کرائی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کی ہے. ایم ایس جناح ہسپتال حافظ محی الدین کا کہنا ہے کہ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے ممبران سے مل کر اچھا لگا. گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا شکریہ، جس طرح سے ہمارے ہاسپٹل کے اندر یہ انتظام کرتے ہیں. رمضان کے بابرکت مہینے میں لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس میں ساتھ ساتھ پیشنٹ ویلفیئر کے بہت سارے کام ہیں جو گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کر رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. حافظ محی الدین، ایم ایس جناح ہسپتال، مینیجر گوہر اعجاز فاؤنڈیشن سید مشیر نقوی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وسیم بشیر، جنرل مینیجر گوہر اعجاز فاؤنڈیشن محمد یونس، جنرل مینیجر ڈائلسس سینٹر جناح ہسپتال عاطف خلیل بٹ اور دیگر شریک ہوئے. شرکاء کی جانب سے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے احسن اقدام کو خوب سراہا گیا. تقریب میں ملک، قوم اور گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی. کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے آئی ای پی ٹاؤن کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات طلباء، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. طلباء کی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کارکردگی کو سراہا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے آئی ای پی ٹاؤن کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی. طلباء کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے، جن میں خصوصی طور پر ایک خوبصورت اور سبق آموز ٹیبلو بھی پیش کیا گیا، جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا. طلباء کی پرفارمنس کو بھرپور داد دی گئی. طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا. تقریب میں شریک طلباء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تقریب بہت اچھی تھی، انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور بہت لطف اندوز ہوئے. کمپٹیشن تھا، اینول فنکشن تھا، اس میں بہت مزہ آیا اور اس میں ہم نے پرفارم کیا. اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی، ہم نے پرفارم کیا اور ساتھ بہت انجوائے بھی کیا. ڈفرینٹ پرفارمنسز ہوئی، پری اسکول پلے کلاسز کی اور سینئر پرفارمنسز کی. پرنسپل زوبیہ سلیم نے کہا کہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہر سال اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے. اس قسم کے پروگرامز کا بنیادی مقصد طلباء کے اعتماد میں اضافہ کرنا اور انہیں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے. ہر سال بچوں کی انکریجمنٹ کے لیے اینول فنکشن ارینج کیا جاتا ہے. اس میں پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز اینڈ ٹرافیز دی جاتی ہیں. اس جسٹ فار دا انکریجمنٹ. اور یہ کہ بچوں کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے پورے سال کے 10 کریڈٹ ہم وہ پیرنٹس کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر پری اسکول سے ریلیٹڈ. تو
आपके सामने परफॉर्मेंसेस हुई हैं, तो वो बस ये पूरे साल का निचोड़ है हमारे लिए। तकरीब के इख्तिताम पर उस्ताज़ा और वालिदैन ने इंतजामिया की काविशों को सराहा और तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।